Tito Sem? Oy, Bass Jeep. Siya daw yung may gamit ng Wiz. Bass Jeep. Ano na? Siya daw may gamit ng Wiz. Siya magagamit to. Sa kanya pala ako natatalo eh. Oo. Gold pala ni Bass Jeep to. Binigay mo dito, Nero. Salamat ah. Yan ah. Matindi sa page nyo nagkaano. DC si Madam Laylo. Boss ni walang guild gago. Na-invite ng Nimrod. Lagi sabi sa inyo boy, hindi ako nag-invite ng D730. Sina? Boss ni gago. Pati yung Otis boy. Nimrod na lang. Nimrod gago. Gago yung Otis boy, kinik ko yung kahapon boy. Kasi Nung kung aning lang, yung mga 150 dito, pasintabi na lang ha. Walang samaan ng loob. Alam natin active kayo, boss. Pero intindihin niyo naman yung mga nagpa-level. Hindi na maasal Active pa. rin. Lalo sa heater. Ang dami 160 hindi nasasali. Piyo ka ah. Ala, tayang PU. Piyo ka ah. Ina mo Ilaw ka, drop ka pa. Kung kailangan natin higpitan yan, boy, yung tungkol sa sa level required na talaga. Sayang yung iba nating max level din nakasalpak na. Hindi kung laro-laro lang sila, Nimrod na lang muna sila, di ba? O Gagi, pwede naman kayo mag-Nimrod boy eh. Pwede naman kayo bumalik dito pag 155 na kayo. Tsaka pag event, ganun. Sa event, magiging dalawa namang build yan. Magkakaroon na rin. Oo. Magkakaroon ng raid team ulit nun, boy. Kasi yung mga hindi nakakalaro sa atin, boy, tumatakal. Pumapalag sa suntukan pag may kalaban. Oo. Tapos yung mga 150 sa atin, hindi natin makita sa sausawan, di ba? Mga ganun ba? Huwag ka magalit, Bass Jeep. Hindi, sinasabi ko lang para alam nila yung mga yung mga hindi nakakasali. Sorry po. Yan si Renz, puro lang naman balo yan si Renz. Dapat di na sinasali yan eh. Si Red, inang yan. Pala Tara, boy, mid tayo, boy. Mid. Pasok na kayo, mid, boy. Bass Dito na tayo, magkantay ng ano. Ay, may words ba tayo, boy? O, bilangan nyo, ah. Nabangan tayo, boy. Puta, nakakatakot. Wait lang, ah. Wait. Yung words, gago, hindi ko nabantayan. May words ba? Ayun, meron. Meron ba? Game cash ah, game cash. Ayun, yung kay ano. Kay Sak. Kay Sak ba to? Si Smoke. Okay, game. Tara, bitaw kayo MH, boy. Bitaw kayo MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Si Boss Glide ba yan? Left. L. L nga, L. Wala. Sige, ikot. L2. Andyan yan, boy. Baka nasa low plat, ha. Bantayan nyo, ha. Sige. Baba dyan sa L2. Baba. Silip kay, low plat. Wala. O, bilog lang muna, boy. Nahuli yung mga sortie. Okay, isa pa. Bitaw MH isa, boy. 3, 2, 1, tara, R2. Balik, L2. L2 ba yung L2? Papasok na HR. L2 muna. Tingin kayo L3, boy, ha. Baka mabigla kayo, ha. Ayun o, L3 nga. 1. Tara, tulak L3. Putang ina nyo, ha. Ala kayo. Bully nyo, boy. Pepesto yan, ha. 1 up. Mamatay, dedo. Pamatay to longest. O, sino namatay? Ang dami, ah. Si Kalbo. MH, boy. Pumasok na, boy. O, par tayo. R3. 3 to. Tara, go. Dali. Nakatapak kay ano kayo? R2. 8. 7. 6. R2 muna, boy. Pakapal tayo. Kapal lonte, boy. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baka bumaba na yun. Left sa kanan, na. Tornado na, boy. Set mo na yan, boy. 1 up. 2 up. Pasok. R. Abang hagdan, may Phoenix sa mid. Okay, pasok R patay, boy. Pareso, boy. Wawi. Di na naman ako nareso. Aray ko. Bitaw MH, boy. Meron ba? Bitaw MH.
Bitaw lang ah, bitaw. 3 to, tara baba. Lower mid. Lower mid lang muna, boy. 3 to, tara, L. Flashing L, boy. L2 muna, tulak nyo L2. Hindi pa intable yan. L2, tulak, boy. L2 kalate. L2 kalate. Tingin L1. 3, 2, 1, tara, push L1. Push L1, boy. Table na yan. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Tulak po. Tulak, boss. Tulak. Pasok L patay, boss. Tulak. Linis. Pasok L1. Dali. Altea daw, pasuyo. Kanino si Altea, bossing? Altea. Boy, resto nyo 13G, oh. Pasok L. Altea. Pasok L. Okay na, bito MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Mid. Wala. Tagal ng chaos pumasok ba eh. Ayan, go. Akit R2. Sagad R2. Dali. Sagad R2, papasok chaos R1. Papasok ka, tulak niyo R2. R2 muna, boy. R2. Linis R2. Linis. Nag-L1 yung mga gago. Oh, baba R1. Pasok R1 patay, bossing. Pasok R1. Nag-L1 sila, boy. Linisin niyo yung mga takal, oh. Takal ba yan? Words? Tang inang yan. Nagwa-word sa R1 tsaka L1. Lala. Okay na, pumasok ng mga dedo. Pasok mo, boy. Pasok mo yan. Ayan. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. L1 yan, boy. Nagsuntukan na L1. O, mid muna. Mid. Linis, boy. Linis. Dali. Lower L agad, ha. 3, 2, 1. Tara, lower L. Lower L. Dali. Baka sumalubong to. Wala, umiikot. O, laser to, boy. Nasa laser to. Laser into tayo, laser. Image lang, buffs lang, light speed. Power cake. Image po. Galing L2 yan, ha. 3, 2, 1. Tara, go L2. Op, R1, R2. Dali, akyat. Ready. 3, 2, 1. Tulak. Ready, 1. Up. 2, up. Tulak, boss. Tulak. Ay, yawa. O, tapak, boy. Tutulak ng HR yan. Tapakar. Tapakar, boss. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw na, 2, 1. Up. 2, up. Linis lang, boss. Linis lang. Pasok araw patay, ha. Malinis pa, may pula pa, boy. May pula pa. Pasok ar. Pasok ar pa, boy. Dali. Dali, boy. Sige, ayan yan. Abang lang. Hindi tutulak yan. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Lower mid. L. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, L1 muna. 2, L1, 1. Up, pwede na. Chaos, L1 lang. Gago, inabol yung L2. Pasok kayo L1 box, boss. Tas Phoenix, ready, 1. Up, 2, up. Palag. L1. L1 kasi, boss. Pasok L1 pa tayo, boss. Palinis lang. Pasok L1. Pasok L1. Nakatapak sila. Ready, bilangan nyo, boy. Yung mga pumasok hindi sabay-sabayan. Pabilangan yung mga pumasok, boy. Nag-ali sila. Ayan, mas okay. Sige, linis lang, boy. Linis lang, ha. Palag lang. Box lang, ha. Palinis lang ng box, boss. Box. Hello? Iyawa. Nakakarami pa sila, oh. Palinis, bossing. Sa gitna, boss. Sa gitna. Pasok ar patay. Pasok ar. Dali, boy. Mabilisan lang. May iwan muna, ah. Mag-aali yung mga yan, eh. L yung tanda, L. Pasok ar. Ay, L. Sorry. L. Akin. L. L mo. Pasok mo, L, boy. Pasok mo, boy. Okay, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Lower mid muna, boy. Lower mid lang muna. Wait. Nasa R na sila, boy. Wait lang. Pababay lang natin. Wait, tingin lang R, boy. Wait lang, tingin lang R, ah. Wait lang. O, mid tayo. 3 to tracket. Mid. Tagal naman na ito mga Phoenix na.
Gayakit muna, boy. Wait lang. Ang tagal ng Phoenix, boy. Tara, baba tayo. Bitaw kayo, image, boy. Compress. Pabitaw kayo, image, boss. Boss. Dikit mo. Dikit mo, image, boss. Boss. 3 to try. L. HR muna, boy. Yakit na. HR muna. HR, R2, L2. Hindi pa itable yan, HR. Ay, nako, pinestoan ng box. 3 to tara, balik L1 na. Hagdan na. 1 up. Kalma. Tira panik lang, boy. Hintayin nyo makayat. Pasok L patay, boss. Pasok L patay. Pasok L patay, ha. Sige, pag nagpa-laser to, tulak natin yung mga yan. Wala na? O, tara, pasok L1, boy. Macro nga. O, tanginan to mga to. Takot. O, bitaw image, boy. Dali, dikit. 3 to, tara, baba. Mama, bigla kayo, ha. Walang atros, ha. Aruan nyo, boy. Nagpaaruan. Nakit na. Itabol lahat yan, boss. Akyatin nyo, boss. Libre, oh. Walang skill yung mga yan, oh. Akit. Pasok R patay. R2, tingnan nyo, ha. Pasok R. Tagal gago, reso. Pasok R. Pasok R. Wait lang, boss. Dedo ako, eh. Sayang, nagpa-L1 na sila. Pasok R. Pabitaw image. Bitaw. 3, 2, atra, mid. 7, 6, 5. Bakit na, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Yung iba dyan. Sige, linis lang, boy. Linis lang. Hagdan. Tingnan. 3, 2, atra, baba. Lower R. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Palinis, boss. Linis, tulak. Uy, baba. Baba kasi, boss. Ay, awa. Nagsilabasan na yung mga shaman. Sige, labas na kayo, boss. Awa. Tapak L. Pasok L na. Pasok. Pasok L1. Shaman daw isa, oh. Sa may sobra. Pasok L, boss. Naiiwanan nata yung PT nila. Pasok L. May pula. Baka nakapiyo yan. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Linis na dyan sa laser. Linis na. May manggagaling na lower mid. Ready, 1 up. 2 up. Palagpa, boss. Palagpa. Lower L na sila, boss, oh. Patulong sa lower L, boss. Wala na. Ubos na tayo. Grabe, ibo. Labas nyo na yan, boss. Kung ayaw nyo sumapak. Awa, ah. Dire-diretso lang, ah. Paayos muna ako nun. Pahingi daw, shaman. Yung main hitter natin, boy, hindi makagalaw. Pasuyo, sa may slot. Sa may shaman na isa. Wala. Tapak mid. Ayun, salin nyo na, oh. Pagtiisan nyo na lang. Ilam. Dali. Double time, boy. Mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5. Galaw. 4, 3, 2, 1. Baba, boy. Baba. Clashing baba, boy. Linis lang yun, oh. Ayaw nyo pa rin. L. Galing L, boss. Galing L. Tulak L1. Tulak L1, boy. Tulak L1. Tulak po L1. Palinis. Pasok L1 patay, boss. L1 po, ah. L1 po kami. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1, boy. Ready, ah. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw. 3, 2, 1. Up. 2. Up. Okay, palinis lang, boss. Palinis lang. Nakapatay pa yon. Palinis, boy. 3 to, tara, baba tayo. Baba. Saan po, boy, baba. Tara, 1. Up. 2, up.
Uy, gago, hindi bumaba. Ako lang bumaba ang puta. Ang ina nyo, binakim ko na eh. Sige, tulak. O, linis. Lower mid, lower mid. Lower mid, tingin boy. Rotate camera. O, tagos nyo na yung sa mid entrance. Mid entrance, pasok mid pa toy. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid pa tayo. Huwag kayo lumabas, ha. Ready chaos, papasok boy. 8, 7, 6, 5. MH kayo, ha. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na boy. Chaos. Chaos po, palinis boy. Chaos. Chaos po, chaos. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. May archer, boss, oh, sa hagdan, oh. Pasuyo. Ubus tayo. O, reset na, boy. Labas na. Labas na. L. Huwag natin bigay yung gusto nila. Tapak L, 3, 2, 1. Tara, pasok. Pasok Elon, boss. O, bitaw image sa meron. Bitaw image sa meron, ha. Tutulak tayo ng L2. 3, 2, 1. Tara, tulak. Linis na lang yung bossing. Get, tulak L2, boss. Okay na? O, baba kayo laser. Baba laser. Laser lang, ha. Baka nandiyan chaos boy, ha. Baka tulak dyan. Pesto lang, pesto. 3, 2, 1. Tara, tulak. Tulak. Lower mid. Lower R na. Clashing to, boy. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Galing R2, ha. R2 po. Patutok po sa R2, boss. Tas box. O, linis na lang, linis. Pasok R pa tayo, boss. Pasok R. Pasok R, bossing. Pasok R. Sige, 13G kaya mo yan. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba. Laser yan. Lower L, oh. Laser, boy. Huwag niyo abulin yung isa dyan. R2. Dali. Papasok yung Phoenix sa R1, eh. Pwede yan. O, setter, ha. Pasok. One up. Utang ina. Nagsihintuan sa baba. Poking ina nyo. O, 3, 2, tara, baba. R1. Huwag niyo babayin yan. Ay, naku. Bala kayo dyan. R1, boy. Ito, Phoenix, oh. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Baba na. Pasok R1 pa tayo, boss. Hagdan. Ready, hagdan. Pasok R1. Arto na chaos. Pasok R1. Box kayo, boy. Pasok R. Box lang. Huwag kayo sa bungad, boss. Arto kayo, boss. Ayan na, oh. Ready, 1. Up. Pumasok na. 2. Up. O, tulak na. Tulak na. Huwag lang lilito yung ulo, boy. Na-FS nyo, Boss Clyde, oh. Pasok ka ra. Ayun na si IAO. Pasok ka, IAO. Tapos, ano ka? Kalas ka dyan sa makapal. Pasok R. Kunin nyo daw muna si Ayaw. Ayaw. Ito na, oh. Sige, kalas nyo si Madam Nitz. Akin na si Madam Nitz. Madam, kalas ka dyan. Kalas ka sa maluwag. Kunin nyo na, boy. Asan na? Kamalas na si Madam. Ayo. Oh, bitaw na image, boy. 3, 2, 1, baba tayo. Tagal natin, eh. Lower L. Clashing L, boy. Clashing L2. Sagad to L2, ah. Sagad L2, boy. Ready, 1, up. 2, up. Na-vacuum na, boss. Tulak na lang. Tulak na vacuum, boss. Na-vacuum yan. Sagad nyo. Oh, balik L1. No emerald. 7, 6, 5, 4. Pasok L, 3, 2, 1. Nag-SP, gago. Linisin nyo na lang yung hindi nag-SP. Pasok L. Boss, nag-echo kanina yun. Nanawagan ako sa barangay. Ayun. Sige, sorry. Akin pala. Ay, sa'yo ba yan, boy? Takin na, iba yung mic mo ngayon, ha? Oh, 8, 7, 6, 5, galaw. 4, 3, 2, tara, baba. Tangina, mahal na mahal yung MMR, oh. RRR, boy, clashing R. Akit na, ready, 1 up. Binacuum ko na R po, 2 up. Vacuum na yung box. Gago sa box, boy, na vacuum. Sayang. Yun lang, haba. Sige pa, tapakar, bay. Tapakar. Tuturuan kasi sa akit, boy. Tapakar. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw kayo image. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, box po, boys. Boss, box, pasuyo. Box, 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 box. Box, boss. Box, oh. Boy pa sila, box, oh. Box, pasok kar, pasok kar, pasok kar, pasok kar. Ready, 1. Up, 2. Up. May pula pa, boss. Pasuyo, lower, oh. Pasok kar, pasok kar, pasok kar, pasok kar, pasok kar. Pasok kar pa, boy. Dali, papasok sila, eh. Kakalas tayo dito. Pasok kar, pasok kar, pasok kar. Okay na? O, bito, MH. 3, 2, atro, baba tayo. Baba. Nagpa-L, 8, 7. Akit mid muna. Kainin muna natin ito. Papitan tayo na ito, eh. Papitan tayo niyan, boy. Papitan tayo. O, lower L, lower L, lower L, lower L, lower L. Lower L, lower L, lower lang, lower lang. Laser tayo. 3, 2, tara, laser, boy. Laser muna, laser. Dali, habol yan, eh. Laser. Laser lang, ah. Laser lang. 3, 2, ang balik L1. Balik L1, boy. Balik L1. Tutulak L2 yun. Eh, naipit na sila. O, 3, 2, tracket. L2. Tulak L2. Tulak L2 na to, ah. Tulak L2, bossing. Tulak L2, bossing. Tulak L2. Pansinin niyo pa isa-isa. Tulak L2. Ready, 1 up. Ay, puta, wala tumulak, oh. Ay, na-hurricane na, oh. Utang na loob lang. Ayaw nyo? Pasok L2, box, oh. Box po. Box, boss. Box pa, boss. Box pa. 3, 2, pasok L1, patay, boss. Pasok L1. Baba L1. May mga piraso, boss, ah. Baka maka-combo kayo, ah. Pasok L. Papasok kayo, sa. Dito lang, boy. Labas lang ng box. Gapang kayo, boss. Hello, narinig nyo naman. Gapang na. Hello, 8, 7. Macro, boss. Macro. May 8K dyan, boss. Hallway po. Hallway. Camera. Kalate. Kung tawagin. O, bito kayo, MH, boss. Tutulak kayo, na. Buka kayo, boss. Buka. Para manok. Buka, para masarap. Ay, sorry. 3, 2, baba. Tulak. Kayos lang, ah. Sundot lang. Phoenix pa. Ready, 1. Up. 2. Up. Pasok na box, boy. Linis na. Pasok L1, patay, boy. Pasok L1, patay, boss. Pasok L1, palinis po. May pula pa. Pasok L1. Yung medic. Yung medic, boy, oh. Puta, libre, oh. Pasok L. Pasok L, boy. Nasa labas lahat. Okay na? Sakuragi. Lods. Oh, bito MH. 3 to trama mid. Mid. Mid, boy. Mid. Akit na. 3, 2, 1. Pwede na iba, boy. Pwede na. Hindi sabay-sabay yan, eh. 3 to trama ba? R. Ay, nabumaba na. O, tulak na, boy. Ay, pinabelo pa. Yun lang, pinabelo. Nakakalungkot. Tulak arawan, boy. Malilikuran na kayo ng Phoenix. Tulak arawan. Pasok arawan, patay, boy. Tingin hagdan agad. Akit na kayo dito, boss. Sabi ko sa inyo, malilikuran kayo. Pasok ar po, bossing. Pasok ar. Pasok ar pa, boss. Sige pa, boss. Wala na? O, bito MH. 3, 2, 1. Trababa tayo. Mid, 7. 6, 5. Ito muna, Nimrod muna, boy. Pa-laser muna, ah. Tingin. O, lower mid. 3, 2, 1. Track tayo, boy. Mid. Ready, 1. Up. 2, up. Akyat, boy. Binakim ko na, ni-hurricane ko pa. Akit na. Nagturuan na naman. Sige, palag nyo na lang. Palag. Linis, boy. Hagdan. Tingin hagdan. Labas nyo na yan, boy. Labas nyo na yan. Tuturuan talaga. O, pasali daw yung Rio. R. R, boy. 3, 2, 1, trapasok. Bilangan nyo kung may tao. Pasok ka. Nasali ka na? R po. Okay na, bito MH. 3, 2, 1, trababa tayo. Nag-lower mid na yan, boy, ah. Maglo-lower mid yan, kalma lang. Pumasok ni Nimrod, 3, 2, tracket. Akit na, clashing na. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Akit na, boss! Akit na, linis lang. May pula pa. Phoenix ready, ah. May pula pa, pasok mid. Uy, pansinin nyo. Ayaw pansinin. Pasok mid. Ayaw pansinin, ang dami. Pasok mid, boy. Pasok pa. Dali, nasa labas pa sila. O, bito MH. 3, 2, 1, trapa R. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4,
3, 2, Chaos! 1, up. Putang ina, wala. Nag-arto lahat. Gusto sa malambot. Kawawa. Okay, palinis po ng arawan. Palinis po kung mananalo. Inaabal yung Nimrod eh. Malamang manalo tayo dyan. Panalo pa? Panalo. Panalo pa? Pasok R. Makipag-alian yan. Pasok R. O, bilangan nyo yan ha. Makipag-alian yan. Imbis ang bilis natin mag-clear eh. Hinabol nyo yung malambot. Pasok R. Bigay ko na lang yung gusto ng Chaos kaya. Ayaw nyo naman makinig eh. Pasok R. Pasok R ha. Palagan nyo boy. Bilangan nyo. Bilangan nyo. Palinis po, box. Box po. Pasok R patay, boss. Pasok R, ubos to. May archer pa po. Pasok R, dali. Pasok R. Pasok R pa, boy. Pasok R pa, boy. Dali. Pasok R. Pasok nyo, dali. Magpapail na sila. Pasok R. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba lang boy, kalma lang, wait lang. 3, 2, tara pail. Pail, L. Lower lang, bababa yung iba dyan boy, kalma. Kalma, patingin ng laser ha, baka mapitan tayo ng Phoenix boy. Dalawang MP to nasa L. 3, 2, 1, tara, takit na, pa L2, tulak pa L2, yung iba nasa box ha, palinis ha. Tulak L2 boss, tulak L2 po. Putang ina, archer na naman. Likod boy, balik L1. Tulak L1, pasok L1 patay boss. Swerte sa L1 ng poking in archer yun. Pare, so. Pasok L ah. O, papasok sila, ready ah. Patayin nyo muna boy. Bitaw MH nga boy. Ayan yan. Panggulo lang yan. 3, 2, 1, baba tayo. Baba, par boy. Par. Dali. Kainin natin yan. Clash yan. Pa L2. Tulak na box. Dali. Wala may iwan sa hagdan ha. Tutulak agad yung Chaos boy. Tutulak nga tayo. Macro. Kunwari. Macro, dali. Macro. Kunwari, papapit tayo boy. Macro ah. Macro. Sak, inumun. Tagal nila. Asa na sila? Wait lang boy. Wala. Tara, balik. Likod, tara. Arto. Arto nga boy. Arto, compress para image lang, pa image. 3, 2, 1, image boy. Image, 3, 2, 1, baba. Laser. Laser boy, laser. HR tayo, mid. Laser, mid entrance yan boy, mid entrance yan. Sige, itable na rin HR boy ha, pwede na HR ha, pwede lahat yan boy, pwede lahat, palinis. Huwag nyo iwan yung nasa boy, sa hagdan ha. Mga archer yun oh. Palinis. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay, boss. Sige, nasa labas lahat. O, nag-arm na sila. Sige, compress. O, bitaw MH. 3, 2, 1, tara pail. 8, 7, 6, akit ha. 5, 4, 3, 2, Phoenix una. 1, up. Phoenix boy, pwede na. 2, up. Kayo, HR, 3, 2, 1. Pwede na HR boy, HR, 1. Up, pwede na HR ha. Tingin hagdan boy, tingin hagdan. Tingin lang. Ready hagdan. 1, up. 2, up. 3, up. Tingin hagdan, boss. Ay, yawa. Sige, palag. Ubos. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. Phoenix ha, ready. 8, 7, 6, box. 5, 4, box. 3, 2, 1. Pwede na boy. Pwede yung Phoenix. Palinis Phoenix, boss. Phoenix, pwede na, sabi ko. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Chaos 2, 1. Up, pwede na boy, Chaos. Palag pa? Wala papasok, nakabela boy. Wala papasok. Tapak tayo na mid. Mid po. 3, 2, 1, tara pasok. Mid, pasok. Okay, compress. Bitaw MH, boss. Pabitaw po MH, bossing. MH. 3, 2, 1, tara baba tayo.
R. R po. Pag late talaga kayo, boy, ha? Dali, 1, up, 2, up. Ay, yawa. Walang nag-tornado. Ay, ubusin tayo niyan, boss. Ayaw nyo? Okay, inaubos talaga sa Phoenix, boss. Yum kayo, ah. Pasok L. Ay, pasok R, patay. Ina, tipiran ng skill. Sige, bahala kayo. Paanli ko na lang to sa, chaos pag ganyan. Tipiran kayo skill. Pasok R. Pasok R, scouter lang yan. Bitaw image, 3 to baba. File yan, boy. File. Oh, macro lang. Pababain natin yan, boy. Macro, may bababa dyan. Macro, galing L yan, boy, May manggagaling ng L. 3 to atra baba. Dito, macro. Macro lang, kalma. Nasa laser, boy, wait. 3 to, wag. Sige, may HR doon. May chaos sa L2. Wait lang, may HR, boy, sa box. Wait lang. Tutulak HR. 3 to atra, go. Go na, tulak na hanggang L2. Pwede na lahat yan, Tulak L2, ha. Sabi ko, tulak L2, boss. Linis na lang to. Iniwan nyo pa yung mga archer sa gilid. O, linis pa. Ay, puta, hindi nyo nalinis. Iyawap. O, 3 to antra pa L. L1, pasok L1 patay, boy. Hallway, kalate lang. Kalate. Gapang kayo, boss. Yung kita natin yung box. Macro. Gapang kayo, boss. Gapang. Pasok L, boss. Papasok sila, oh. Ay, gago. Hindi nagsipasok. Kala ko mag-a-unli yan, 3 guild, Nasa R sila, boy. Bitaw image. Nag-R na. 3, 2, 1. Tara baba. R1. Ito yung pagdating natin. Itabal lahat. Magka-clash na yun. Oh, mid. Kayo sa manggagaling na ara. Linis lang, boy. Tingin hagdan. May pula pa, oh. Ayaw nyo? May pula, boss. Pasok nga mid, boy. Ang dami namatay. Pasok mid. Tanginang chaos to. Nag-aabang na naman ng scout bago gumalaw. O, lower R, wait, L ata to. 3 to atra, lower L. 8, 7, 6, akita gada, 5, 4, HR, 3, 2, 1. Up, HR boy, HR lang muna, tapos kalasagad kayo, kalasagad box. 3 seconds, Phoenix, 3, 2, 1. Up, Phoenix boy, pwede na rin. Phoenix po. Ay po, tagaling L2. Sige, palagay nyo. Palagpa, box. Palagay nyo, box. Hawakan nyo kasi yung box boy pag ganyan. Wala, o, tapak L tayo. Tapak L. Nalalim masyado yung pumunta ng pa-L to na. Tapak L, sabay-sabay boy. Tapak L. Tapak po, tapak. 3, 2, 1, pasok. Image kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yung nasa gitna muna, boss. Patira na yan, pwede na yan. Walang, lalabas. Ay, yawa. Kawawa talaga. O, labasin nyo na. Poking ina nyo. Kita nyo na sa hallway. Yum talaga kayo. O, tapak L tayo. Ayaw nyo makinig, ha. Sige. Dito ko kayo ibabangga. Gusto nyo magpakain, papakain tayo. Kita nyo nag-hallway, sinundan nyo. Tarantado. 3 to atra, pasok. Oh, bilangan nyo sarili nyo, hindi ako magbibilang. Oh, pwede na, boss. Pwede na, linis box. Oh, palinis, labas. Pasok L patay. Gago, nagbukas na lang ng ano. Nagsugal na lang tuloy. Pasok L patay, boss. Pasok pa. Sige, pasok pa. Okay, bitawan nyo yung image yan, boy. Patrapa ng city. 3, 2, 1. Trababa tayo. Par. Kakapasok lang. Mid muna. Kakapasok lang nila lang R. Linis muna tayo mid. Tulak nyo na, boy. Lalabas na ibo. O, lower R. Dali, lower R. Lower. Dito lang, macro lang. Pababain natin, boy. 3. Wait lang. Pababain nyo, boy. Wait lang. 3, 2, atra, tulak. Ay, gago, matras. Patulak, boy. Mahaba yan, oh. Tulak na yun hanggang R1. Sagad nyo R1. Pasok R1 patay, boss. Ginagawa nyo gawin may sarili nyo, boy. Tutulak na lang tayo. Pasok R1 patay, boss.
Pasok arawan, pasok arawan, pasok arawan. Pasok arawan, pasok arawan. Papasok ano ah, Nimrod. Pasok arawan. Pasok pa, pasok arawan boy. Pasok mo yan. Oh, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Mid entrance. Linis tayo mid entrance. Lower lang muna ah. May bababang isang guild dyan. Ah, wala. Nimrod lang to. Tara, L. Clashing L boy. Clashing L. Akit na, ready 1. Up. True. Up. 3. Pakit boy. Putang ina mo. Kinaladkad ako sa hagdan. Ba't ganun? Tulak na, tulak. Linis. L. Hagdan na. Patingin hagdan. Nimrod boy. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Oh, pasok L pa tayo, boss. Pasok L. Pasok L po, pasok L. Pasok. Wala na. Oh, pabitawan ng emission boy. Padrapan ng city. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba, lower mid muna boy. May bababa ata dito. Oh, wala. RRR. Clashing na R boy. Nabol na lang nila yung nag-aaway na dalawa. Akit na boy. Ayaw na sa atin. Akit na boy. Wala ka. Nagturuan na naman. Ang ina. Ay, walang kadala-dala. Pasok R. Aanlihan tayo niyan. Hindi natin na-clear up. Oh, wag. Wala papasok. Sabay-sabay. Ota. Steady sa hagdan lahat. Flashing yun eh. Tapak R. 3, 2, 1. Tara pasok. Pati party ko. Hindi na nakakasabay ah. Image kayo ah. Oh, walang habol no. Box lang kayo boss. Hawakan niyo lang yung box. Hawakan niyo yung box. Huwag kayo lumuwa. Tutulak yan eh. 1 up. Oh, 3 to atra tulak. Tulak na boss. Tulak na. Tapos balikan niyo yung box. Pasok R pa tayo boss. Pasok R. Nimrod. R2. Pasok R. Sige lang, pabantay lang. Reviving ako eh. Pasok R. Ayaw nyo ako reso boss. Ito lang ako. Pasok R. Kawawa ah. Pasok R lang ah. Wait lang ah. Papasok lang ako. Reso. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Mid. Lower lang muna. Lower lang boy. Lower lang. Papabayin natin yung HR. Oh, R tayo. R. 7. 6 R. Putang ina talaga. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Linis lang ha. Baka nakabuelo pa yan ha. Pasok R pa tayo boss. Kung mayroon namatay. Pasok R pa tayo boss. Pasok R. Sige, naabol lang yung HR. Hindi nila naabutan. Pasok R, dali, double time. Bitaw MH. 3 to, atra baba tayo. Baba. Lower L boy. Lower lang ha, may bababa dyan boy. Ready lang. Ready. Tangina, Nimrod na naman. Likod da. Mid. Nasa mid. Sige lang, dito lang. Oh, lower lang. Mid muna tayo. Mid. 3 to, atra kayak. Mid muna boy. Mid na. Mid 3 to antra lower L. Lower L po. Lower L. Dali clashing na sila. Dali 3 2 1 tara tulak. Pesto box. Ready 1 up. 2 up. Tulak na boy. Tulak na. Ubos yan. Pasok L pa tayo boss. Pasok L boss. Pasok L. Sige, ikot pa yan, boy. Nagiwalay. Tangina, hindi nila hinahabol yung Phoenix. Oh, bitaw MH. 3 to, atra baba, boy. Mid entrance. Lower mid. 3. 2, 1, akit na. Clashing na. Dali. Akit na. Linis na lang yan, boy, oh. Linis lang. Linis. 3 to, atra lower R. R1. Na boy, wait. Mahaba tayo. 3 to atra tulak. Tulak R2. Tulak R2 yan ha. R2 1 up. Uy, naggabuan. Naging goma. Putang ina. Awit talaga. Naging go.
Kumustahin yan, boss? Sabi ko sa inyo, paano ginawa niyong goma yung sarili niyo? Tapak R. Ina, naging goma bigla ang pota ng ibabang gana. Pero pag HR, ang bilis eh. 3, 2, 1, pasok. Oh, bito kayo, Mitch ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Oh, tangina mo. Sa akin nakatutok yung ano. Hinabol pala si Jesus. Nasa si Jesus. Yes lang. Pasakar. Inaw yun. Kaya pala nandun si si Rizky tsaka yung Miggy. Nandun pala si Jesus sa side ko. Pasakar boy. Pasok boy, pasok mo yan. Yun. O, bito MH. 3, 2, 3, baba. Baba, L, lower. Baka bumaba yung Phoenix. O, sa akit na, clashing. Akit na, clashing. 1 up, 2 up. Pansinin nyo kasi yung bungad, boss. Hindi nyo na naman pinansin doon yung kay Ayos kanino. O, Tora, lower mid, 3, 2, 1, baba. Dali. 1 up, 2 up, 3 up. Akit mid. Akit mid entrance, boy. Mid entrance pa tayo, boss. May Nimrod sa likod, paalalay. Nimrod, hagdan. Akit mid patay, par. Akit mid. Pasok mid patay. Balik na mid, boy. Balik na mid. Pasok mid patay, boss. Broy. Pasok. Dito MH. 3, 2, 1, tara lower R. Lower R muna. R. Lower lang. 3, 2, 1, tara tulak. Box. Box muna, boss. O, tingin R2. Patingin ng R2. Tingin R2, 3, 2, 1, tara tulak. Tulak, boss. Nayuri ka yan. Balik arawan. Dali, baka manggaling ng R2. Box lata. Box. Pasok R patay, box. Pasok R. Pwesto, box. Uy, nakaluwa. Ready, 1 up, nakaluwa. 2 up. O, labas na. Ang kulit nyo, sabi ko, wag kayo dyan sa luwa eh. O, pasok R patay, boss. Palinis ng box. Box po. Ang dami sa box, boss. Box po. Palinis, box. Pasok R. Pasok R. Sayang. Okay na. Nakatira pa yung bungad. Pasok R. Okay na? Gago, 2 shaman ko. Shaman, boy. Pasok. Bero. Sige, kaya mo yan, Bero. Yun. Pa-image nga yun, tsaka city yung Bero. 3, 2, 1. Trababa tayo, boy. Flashing na L1. Patingin na mid, boy, ah. Baka nakabelo yan. O, tara, go. L1. Kakapasok lang. Tulak. Mahaba yan. Ready, 1 up. Patingin na L2 agad, boy. Patingin agad ng L2. Ay, gago. Nakain. Sige. Tapak L. Tapak L, boy. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. Bito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4. Walang habol, boss. Box lang, palinis lang. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Pwede na. Gago, bumalik agad doon. Sarap niyan. Ang sarap niyan, boss. Hinit tayo ng zombie pa tayo. Phoenix pa, boss. Baka gusto niyo tirahin. Phoenix, boss. Pasok kayo. Ubos to. Palinis pa. Box po. May tao pa sa box. Boss. Pasuyo sa box. Pasuyo. Pasok ka. Nag-unleash sila, boss, ha. Hallway nga, boy. Hallway po, bossing. Hallway. Macro, tingin. Kadrapan ng city yung mga kamag-anak niyo, boss. Yung mga mahal niyo sa buhay dyan. Pakay-drapan. O, yung bubungad, ha. Yung titira, ha. Yung bubungad. Bitaw, MH, boy. Bitaw, 3. Kalma. Phoenix, boy, pumasok eh. Tutulak yan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tulak na. Sagad na. Damay na, Phoenix, boss. Tulak na. Linis. Pasok L patay, boss. Pasok L. Hagdan pa. HR pa. Nimrod pa. L to side. Tira panik lang yung Nimrod, ha. Pansinin nyo, ha. Pasok L. Mag-unleash sila, oh. Pasok L. Nalinis nyo? Hallway. Hallway po, boy. Dropan nyo ng yan, boy. Gapang kayo, tas tumira, boy. Gapang habang tumitira.
Gapang kayo. Gago, hindi na umalis na yung iba sa box, oh. Ayun na, 1 up. 2 up. Tira, boy. Tinulak na kayo. Hello? 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 Phoenix pa, ready 1 up. 2 up. Wala papasok, ha? Wala papasok. Laban na lang muna to. Tangina, yung iba, lumaban na sa box. Hindi na nakinig. O, tapakal. L, boss. L, tapak L. Pasok L, boy. 8, 7, 6, box po. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na ibang chaos, boss. Pwede na ibang chaos dyan. Pwede na. Pwede na iba. Pwede na. Palinis pa. Patulong nga sa box, Toyota. Patulong sa box, boy. Patulong. Hindi na ako galaw yung brawler. Okay, labas na yun. Labas. Phoenix pa, boy, ah. 5 seconds. 2, 1. Phoenix, boy, pwede. Up. Pwede na, boy. Phoenix. Phoenix po, pwede na. Phoenix. Phoenix po. Pasok L, boy. Pasok L. Lubos yan, oh. Hindi sabay-sabay yung, chaos, boy, ah. Hindi sabay-sabay. Ubos pa yan. Chaos pa, boss. Sa gitna sila, boss, oh. Walang babs yan, oh. Walang babs yung iba. Sa gitna. Nasa gitna. Tutukan yung iba. Sa gitna. Ayun, oh. Sa gitna, boy. Ayaw nyo. Sa gitna, oh. Sa gitna. Oh, tapak L. Walang papasok. Tapak L. Tapak L, ah. Wala papasok, ah. Tapak L. Tapak lang. Oh, mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Trapasok. Gago kayo. Ina-advance nyo, eh. Okay, papalaga tayo, na. Kala ko papalag, eh. Pasok mid, boy. Pasok mid. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Trababa tayo. Par, boy. Clashing R. R ba yun? R2? Tangina, laser ata yun, ah. Laser nga, boy. Akin. Go na. Habol na. May manggagaling ng L2 niyan, ah. L2, boy. L2 na. Tulak L2 na. May manggagaling ng L2. O, L2 tayo. L2. Angat lang, ah. Angat lang. Baka makasalubong niyo yung mga kapal, boy. L2 po. Ito na yun. Bitaw MH. Bitaw lang muna, ah. Wait lang. 8, 7, macro. 6, 5, 4, 3, tara tulak. 2, 1. Hitable na, HR. Hitable na, boy. Hitable na. Tulak na. O, lower mid. 3, 2, 1, tara pa mid. Kinain nila yung Phoenix, oh, nasa mid. Ito, ready 1, up. 2, up. 3, up. Hit po, tumira kay bossing. Tira, akit na mid. Patay mid, oh. Pasok mid patay, boss. Palinis, boy! Hello? Umakit lang kayo? Okay, ina, hindi pinansin yung bumaba. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Papasok sila, ah. Pasok mid, boy. Pasok mid. Ah, hindi. Nag-L1, gago. Sige, pasok mid. Bops muna. Abutan natin clashing nila. Nimrod, ah. Hagdan. O, R tayo. 3 to trapa R. 7. 6. Lower L. Clashing. Go. Pabantay ng kayo sa manggagaling ng L. Pabantay ng kayo sa L. Manggagaling. Huwag niyo abangan, boy. Hintayin niyo bumaba. Ayun na, bababa yan. Ayun na, bumaba na, boy. Bumaba na, boy. Bumaba na, putang ina. Sinabi ko bumaba na. Gago yung nasa lower mid pala. Putang ina pala to. Ginagawa niya, boy. Lower L nga, sabi ko, tingin, eh. Wawa, gago. Nasa lower mid pa rin sila. Tapak L, boy. Tapak L patay. Kawawa. Walang tumutulak. Inang yan. 3 to 1, pasok L. Ayun nyo pumasok. Tumulak. Sige, alis yan, boy. Baps kayo. Imbis choke point sila sa pagbaba, eh. Patayin nyo, may pula sa gitna. O, bitaw MH. L2 tayo. 3, 2, 1, tara go. Tulak, ah. Tulak, boss. Nagturuan na naman. Tulak L2. Ang dami pa namatay. Ready, hagdan. Ready. 3 to atras baba. Balik agad pagtapos, ah. O, balik L2, dali. May manggagaling ng L1. Pesto box. Ay, yakwa. 1 up, 2 up, 3 up. Ubus yan. Pesto lang kasi, puta, nasa bungad na naman.
Sige, laban pa, laban na lang, laban na lang. Wala papasok, boy. Tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L, tapak L, tapak L. Tapak mid, tapak lang mid, tapak lang mid, tapak lang mid. Tapak mid, tapak mid. Tapak lang ah. Tapak lang, tapak lang. Tapak lang. 3 to pasok. Akitin agad natin yung HR. Bitaw na image ah. In 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower R. Lower R. Image boss. R, 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 R. Dali, mapitang kayo boss. 3 to racket na. Hitable na yan. Ready 1. Up. Tulak R2. R2 na sila boss oh. Tulak R2. Dalihan nyo. Tulak nyo. Tulak nyo. Tulak nyo. Tulak nyo. Tulak nyo. R2, R2. Pesto R2. Pesto R2. Pesto R2. Pesto lang ha. Pesto R2 ha. Pesto R2. Pesto R2. Ito na tayo. Balik nga Ron boy. Okay, inang yan oh. Hello, rinig ba ako? Bingi. Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Pasok R boy. Pasok R boss, pasok R. Tangina sayang oh. Kinain na nila yung Phoenix. Pasok R boy, dali, dali. Okay na, bitaw MH. Bitaw, 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 bitaw. 3, 2, atra, baba. Mid yan boy, ayun oh, laser oh. Kainin nyo muna laser. Laser nyo, sagad nyo laser. Nasa L2 ata yung ano. Chaos. Ito nga, L2 nga boy. L2. Oh, L2. Akit L2 boy, akit L2. 3, 2, 1. Tara baba L1. Baba L1. May namatay ba? Pasok L1 yung namatay kung meron. Tangina sa mid. Mid na yun boy. Mid. Mid. Akit agad boy. Akit agad. Ito muna. Laser muna boy. Phoenix muna. Ore, sundot image ha. Akit tayo mid entrance. Uy, tama na yan. 3, 2, 1. Akit tayo. Akit tayo mid entrance. Ready 1. Up. 2. Up. Na-hurricane na boy. First target. Ay, yawa. Hindi na pinansin yung mga bumababa. Sige, Lines. Pasok mid entrance ha. Patay. HR pa. Pwede na HR boy. HR. Pwede na HR. Pwede na HR bossing. Galaw na. HR pa. Pasok mid. Sarap. Kinain ni Muning. Pasok mid boy. Nag-R sila. Pasok pa. Okay na. Pa-compress. Up image. Pabitaw nga ako, che. Kung meron ka, che. CD. 3 to atra. R. Lower ha. Lower. Lower lang. O, 3 to track yat. 7, 6, 5, 4. Meron nang hitable yan ha. Yung Kobe boy ha. Yung party ni Kobe. Putang ina mo na una. Ang utak ha. Hindi sabay-sabay. Laban niya na boy. Akin. Hindi pala sabay-sabay yan. Sige, reset tayo. Tapakar. Tapakar. Tapakar pa boy. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4. Huwag nyo abulin ha. Nasa box muna. 2, 1. Hitable na yung nasa box boy. Huwag kayong bumuka boss. Tutulak sila eh. Kalma. Tutulak tayo kung ayaw. Macro. 3, 2, 1. Tragapang. Kalma. May Nimrod. Teka, bait muna natin yung Nimrod. Gapang lang boy. Macro ito. Macro. Tingin sa Nimrod ha. 3, 2, tara tulak. Chaos. Tulak. Puta, naging goma na naman kayo boy. Ina, lumingon sa Nimrod yung iba. Balik Arwan. Palinis Arwan. Pasok Arwan patay boss. Pasok Arwan. Pasok Arwan. Yun MC daw oh. Pasok Arwan boy. Pasok Arwan. Mag-L na sila. May CD ka, Cardo? Bili kayo sa Cardo. Mamaya na lang. Bitaw image boy. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower L. Lower lang. Ayun na, laser. Clashing. 1 up. 2 up. Okay, lower L. 3, 2, akyat. Clashing pa yan. Ready 1 up. 2 up. Akyat, boss. Ang dami nyo. Ay, gago. Ayaw talaga itulak. Ubos-ubos talaga kayo niyan. Pasok L pa tayo, boss. Pati raw, may pala pa, boss, oh. Pasok L. Tangina mo, nag-crit. Angas mo dun, ah. Pasok L, boss. Nakabili kay Cardo, hindi ka pa namatay.
Di pa, sige, sige. Isa pa, isa pa. O, bitaw MH. 3, 2, antro baba tayo, boy. Baba, 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 baba. Lower R, lower R, lower R, lower. Yan, kalma lang ha. Hindi pa hitable chaos, boy. Kalma, 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 kalma. Kalma. Kalma, boss. Kalma. Tagal, gago. Ayun nila. Sige, Chani, boy. Kulitan. Kalma, kalma, boy. Kalma, kalma, kalma. Papasok Phoenix sa R. Kalma, kalma, kalma. Pabantay lang ng likod. Paalalay lang. Papasok Phoenix eh. Ayan na, papasok na HR, oh. Kalma. Kalma. Ready. Laser, boss, Gip. Ano na? Nimrod laser ha. 3 total laser nga boy. Laser nga, laser, laser, laser. Nagparto sila boy. Parto. Huwag kayo umakit ha. Huwag kayo umakit boy. Huwag kayo umakyat. Huwag muna. 3, 2, 1, tracket. Akit boy, akit. Ready 1. Up. Nayurikin ko na yan. 2, up. Akit boy. 3, 2, 1, tara, tulak arwan. Tulak arwan. Pasok arwan patay boss. Ubusin na yan ha. Ubus. Gago. Nagkahirap panik na naman kayo. Pinapabelo nyo lalo yung kalaban. Akit na akit. Baba na. Arwan. Pasok arwan boy. Papasok kayo boy ha. Bili ka na ha. 7, 6, 5, 4. Hindi sabay-sabay yan ha. 2, 1. May hitable na boy. May hitable na. Sa box boss. Sa box. Ayaw nyo? Wala papasok boy. Zombie ata yung mga na-hit nyo boy. Wala papasok, bili ka na card. L tayo, pasok L. Isa lang. Sige, kakalash nila ng ano. Pasok L. Dali, magkakalash nila doon oh. Pasok L, kulog. Inang yan. Doble box ko sa'yo. Oh, bitaw MH. 3 to tracket. Akit na boy. Kunin muna natin boy. Okay, galing sila clash. Low plat na daan. Low plat. Pindot mo na lang, Cardo. Kikita mo. Binaki yung pan yung mga gago. Oh. Walang bubo ka boy. Tapos pengi ako ng isang sa marunong. Sa poste. Boss, walang bubo ka dyan, boss. Sub nyo sa computer. Untog nyo, boss. Art, Cap, Easy, MC, Aya, Altea, Easy, MC. Ayaw? Sige, wag na lang. Kayong ina nyo. Uy, Kakashi. Sige, bahala kayo. Ayaw nyo eh. Nasa ara. Sige, walang bubo ka. Ay, gago yung Bero. Sino may gamit niyan? O, set. Iniyo na, oh. Walang bubo ka, boss. Ayun na. 1, up. 2, up. Walang bubo ka. Huwag niyo iwan, boss. Huwag kayo bumuka. Bero pa. Ikot-ikot po kayo ng ina mo. Kung sino man yung mama mo. Kawawa sa'yo. O, tara, reset. Reset kayo, boy. Revive kayo ha, revive yung mga namatay. Ayaw mag-SP na itong mga to eh, para tayo. O, 3 to atrapar. Okay nang inaalala. Image mo boy, Ano, Roy, image mo. Pasok kayo R boss, mag-aanlian na yan. Pasok R. Sige, andyan ang chaos ha. Andyan chaos boy, R. Palagyan nyo R. Sige, galawan nyo boy. Hallway yung iba kung ayaw nyo. Andyan yung Phoenix sa Agdan eh. O, 3 to tulak. Tumulak na Phoenix boy. Tulak na boy. Ayaw nyo? Ang lala ah. Pasok araw, ubos to. Tumulak Phoenix eh. Palinis boss. Ayan po, chaos po. Pasok ar. Pasok ar boy, pasok ar. Oh, hallway boy, pumasok sila, hallway tayo. Hallway, gapang hallway, gapang. Tingin na arawan boss. Oh, ayan na, sinusundot na kayo, boss. Okay, buka, bitawan nyo yung image yung kampate nyo, boss. Pumindot ba? Wala naman eh, no? Okay, dito tayo, boy. O, tara, R2. 3 to, tara, R2. Bitawan nyo yung image, ha? Mamaya, baka tsaka lang kayo nag-image dyan, boss. O, R2, baba tayo, laser. Kainin natin yung gusto lumaban. Tara, L2. Magal na yung kayo, stand down. Dami na namatay. O, tara, balik. Tangina kasi yan. Ayaw mag-CMH eh.
Ang tagal na sa hallway, ayaw pa mag-MH, ang lala. Kinang-ina mga to. Oh, ayun oh. Oh, low plat, pesto, low plat. Ay, laser ang tunulak. Bala kayo. Oh, balik Arto, boy. Bababa na kayo. Tingin lang. Oh, Celestial, low plat, 3 to tulak. Tulak MF niya, boy. Okay nang ina, kalat ka. Low plat sa kabi, laser yung tinulak. Okay nang ina. Angat pilin, tara. Basta ba na rin? Oh, tingin kayo, boy. Tutulak diyan kayo. Ay, hindi, napetan sila ng HR. Tapakar tayo, yung mga namatay, tapakar, boy. Oh, yung mga nabuhay, boy, kung gusto niyo umabol, R. 3 to tara, pasok. Ibis. Pasok, R. Pasok, R. Oh, hallway, boy. Papasok sila. Hallway. MH na. MH. Hallway. Hallway. Hindi, walang pumindot, boy. Oh, bitaw MH, boss. Ano ma? Kailangan pa ba sabihin yun? Oh, ayun na. Ready ha. Tutulak sila. Oh, 3 to tulak. Petan natin, boy. Iniwan sila ng pamilya, boy, oh. Oh, tingin hagdan. Tingin. Tingin po. Ah, 3 lang ha, 3 pa lang. 3, bawas tayo. 2 tara tulak. Laser yan, boy, ha. Babalik yan, boy. Laser. Babalik yan. Ready, 1 up. 2 up. Okay, tulak niyo, boy. Tulak laser. Sasagad natin to sa Celestial. Low plat na. Low plat muna, boy. Mahaba pa oras. Low plat pa, boy. Wala na. Ito na. Pabitaw nga MH, boy. Bitaw MH. Kaliwat kanan, ha. First target, boy. 3, 2, 1. Tara, go. Ready, 1. Up. 2, up. Na-hurricane na, oh. Mga tanga to. Hindi ako pinapansin ng puta. Tara, go. Try tayo. Tara, baba, mid. MH nyo to, mga bubble, boy, oh. MH nyo muna to. MH nyo. Tara, go. Kanya-kanya na, boy. Mid entrance yung maraming pumasok. Mid entrance sila, boy. Mid entrance yan, ha. Mid entrance sila. 1 up. 2 up. Aray ko. Talon, hayop na to. Nice G, guys. Phoenix pa, boy. Aray ko. Gago. Ayoko vacuumin itong gago na to. Okay yung ilabo. Minus MMR pa. Tingnan mo yan. Natilta ako boy, late ko na na-start yung record. Ganun lang. Hindi mo na-record? Di ba naka-live ka naman? Late ako 15 minutes boy. Yung lag.